Uso, posible namang mosaka pag-ayo ang presyo sa petrolyo karong semanaha nga makahatag og dakong kabugat sa bulsa sa mga motorista ug tsoper. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, posibleng mokabat ngadto sa 114 pesos kada litro ang presyo sa diesel diha sa kauluhan ug uban pang urban areas sugod ning adlaw tungod sa nagpadayong global oil crisis. Ang diesel posibleng mosaka og 20 pesos and 40 centavos hangtod na 23 pesos and 90 centavos kada litro. Samtang ang gasolina mahimong mosaka og 12 pesos and 90 centavos hangtod 16 pesos and 60 centavos kada litro. Ang kerosene sa posibleng mosaka og 6 pesos and 90 centavos hangtod 8 pesos and 90 centavos kada litro. Mas taas pa ang presyo sa mga probinsya tungod sa dugang gasto sa transportasyon ug logistics. Posibleng mokabat sa 114 pesos and 90 centavos kada litro ang diesel og 91 pesos and 60 centavos kada litro ang gasolina.